नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मोर बनभोजी हो कहीं आज हूँ डिसेम्बर लास्ट 31 तारिख 31 तारिखर कालठू नुआ वर्ष ही चलो से आम गाँ लोक कि मिसिक आमर बनभोजी स्टार्ट हो तो आसी ना मुझे पहुँची सारी जेहेतु कहीं भी आसी ना आमर परिया कटाकटी चलती हूँ परिया कटाकटी चलती आमर भात भी बसी चुली भी लगी सारा अलरेडी भात भी बसी सारे आउ भी किसी जाइछन्ति चिकेन आने को जाइछन्ति जेहेतु मु घरे थी आउ देखे पार्लिनी किए भी जाइछन्ति भी जानी नहीं आउ से जाइछन्ति से वीडियो ही करके नहीं आसबे आउ से आम ये अच्छू कहीं भी आसी ना भल आम जा कि अल्प आसचु भाउज आसते बर्तमान ए घर को जाइछन्ति आउ गोटे भाउज अच्छी आउ से काल तो नुआ वर्ष स्टार्ट आज आम ये वर्षटा को एंजॉय कर आज लास्ट गोटे दिन अच्छी लास्ट गोटे दिन आम 2025 को फुल एंजॉय करके छाड़बू से आम आज बनभोजी ही प्लानिंग थिलानी काली सब प्लानिंग करके आमर बनभोजी ही आज स्टार्ट करचु किछि लोक मिसिचंती आउ किछि मिसी नांती आमर होची ए गोटे भाउज आसिले देखंतु पूरा काम एते बिजी हो जाइछन जे तांको समय हे भी नाही किमिति दौड़छन देखछो ना आउ होची आउ आमे सब एठी अच्छू जेहेतु आमे आज पहुँची सारूनी आसिकी आउ हमर कटाकटी चलची भात भी देखछि रहिथो सरीलानी देखंतु हम चावल पक्का होची ये मैंने सब पकाउछन एमने सब काम करछन्ती आमे तांको देखुछे कोन करछन मु चावल धुआ दी गई सो जाई हांडी पानी सब चुली पूजा लगे चावल हमर तू तो अच्छो जिंदाबाद मु आइलो सिंदूर लगेना ठाकुर बजा दे सिंदूर लगेना तरे उठ जा अबे पानी भरियानी कि छद पानी भी दो भात हमर बसा सरीलाणी भात चुली भी लगा सरलाणी परिया कटा चलची हमर कई लोक भी आसी नांती हमर बड़ापा बसिकी परिया काटुचंती नहीं जदी मु आ जानछि ना देइचंती कि नाही हम गुगु देख ये कहूँ आमर सब काम कर पक किंतु कौ काम से नाही देखु देखु भाउज आ गोटे जाली नहीं के भाउज स्पीकर कहीं आमर फिर बनभोजी उपलक्षे आमर ये बाजू आम डांस करूँ आम सागर जोड़ी होगी रुहतु आपण मैंने देखिए हूँ आमर भाउज ननद मैंने केमी डांस सब करूँ गुगु हाय गुड मॉर्निंग एबे तो गुड मॉर्निंग हैला ए रंग दे रहनन ओय गुगु तुलसी गछ पत्र सब छिड़े सब खाई देलानी चलतु देखिए मो बर को देखिए देखु मो बर बसिकी पखाड़ खाऊंट देखु मो बर घाटिया खिया हो देखु आउ गोटे मो नना तार कुआड़ पड़े कि जानी कौन ना किसी कौन रोसे बासन कर खाली ये बसिलणी मो नना गोटे देखु से खाली पूज दौरान देखु मोर फुल जोर से कई लोक भी आसी ना आम कि आसीचु कि आसीचु रही मो ब्लॉगटा खोल चलची रोसे आमर चली ये खाली उत्तु बात लाइट जळुची देखछ ना उत्तु बात वीडियो चलची बा लाइट जळियो ना एटा चा दो बसाबे देखछन देख हमर दीटा आउरी गोटे आसीबो हमर तीनटा स्पीकर हे गलानी माइक बाजिबो भाई आ देखंतु से तळे रख दब जाऊ हो नै हो हमर आउ किछि लुक आसीने
କିଛି ଲୋକ ଆସିନି ତମକୁ ସୁନା ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇ ମୋ ମୋବାଇଲ ଟେ ରଖ ଆଉ ଏବେ ହଉଛି ଯେହେତୁ କେହି ଆସିବି ନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଦିନ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଲୋ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି 10:30 ହଁ ଠିକ କଥା 10:30 ହେଲାଣି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇ କିଛି କିଛି ଅଛୁ ଯାହା ତ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛୁ ଆଉ କିଛି କାହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ଆଣିତେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆସି ସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ସୋନା ଏଠି ବସି ରହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଇଏ କରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ହେଉଛି ପରିବା ପିଆଜ ମିଆଜ ଛଡ଼େଇବି ଇଏ କରିବି ପୂଜା ଏଠି କଦଳୀ ମତେ ଢାକିଆ ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାତ ହେଇଗଲାନି ଦି ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦି ଜଣ ଟୁଆ ଟୁଆ ମାମା ନା ଏଗୁଲା ଆଇଡିଆ ନା ନା ଗୁଗୁଲା ଗୁଲା ଆଡି ଯେ ବାଜିଆ ନାଚିବ ନାଚିବ ନା ଆସିଗଲା ଏତେ କମ ଚିକେନ କଣ ଲାଉ ଚିକେନ ଖାଇଲ ଆହୁରି ଆସିବ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 କିଲୋ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମର ଆସ ଚିକେନ ନେଇ ଆସ ଆଉ ପଛରେ ଅଣାଯିବ ଏତିକି ଏଇ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଳ ପକ କଡା ବୁଲେଇ ଦିଅ ସେ ଏଇଠିକି ବସିଏ ମାନେ ନା ଏଇଠି ବସିକି ରୋଷେଇ କରିବେ ଚାଟେ ପଡିବ ରନ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଭଜା ଯିବ ଏବେ ହଁ ହଁ ହେଇଟି ପୁରା ଆଉଡେ ନେଇ ଆସିଲୁନି କଦଳୀ କଣ ସେଟା କଣ ମୁଁ ଗୁଡ ମାଗିଥିଲି କାଇଁ କଣ ଗୁଡ ମାଗିଥିଲି ଚିକେନ ଗୁଡ ମୁଁ ଏରମ ଗୁଡ ଦେଇ ନାହିଁ ଗୁଡ ନା ସେଟା ଦେଇଛି ନା ଏଟା ତାଙ୍କ ନା ଏଟା କାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଧ କିଲେ 6 ଟଙ୍କା 700 ଏଟା କୋଉ କାନ୍ଦି ଜିନିଷ ବହୁତ ତାର ଆସି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାତ ଖାଇକି ଆସ ଆମର ସବୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ମାନେ ସବୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଆମ ଚିକେନ ଏଠି ରେଡି ହେଇକି ରହିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଅଛି ପଡି ନାହିଁ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ଭଲ ହେଇଛି ଏତେ କାମ କରିବୁନି ତ ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନ କ ଡିଜାଇନ ମୋ ଡାଟା ନାହିଁ ଭିଡିଓ ଅଛି ଦେଖ ଡାଟା ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଅ ସବୁ ମାଗି ସ୍ପିକର ବଜାଉ ନଲା କନେକ୍ଟ କର କାମ କଲେ କଣ ଶୁଣ
ଆମର ମଞ୍ଜୁରାଣୀ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଛତୁ ରନ୍ଧା ହଉଛି। ଏଠି ଆମର ଛତୁ ବସିଛି। ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା ଦୋଷରୁ ଏଠି ଆମର ଛତୁ ବସିଲାଣି। ଜଣେ ମଣିଷ ଖାଇବନି କି ସାର୍ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ରନ୍ଧା ହଉଛି। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଆମର ଜଣେ ଆମିଷ ଖାଇବେନି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ହଉଛି। ବେ ଆମର ଚିକେନ ପଡିଲାଣି ବେ। ଦହିଲି ସୋନା ଟିକେ କ'ଣ କରିବି? ଚିଲଉଥିଲି ଗୋଟେ ମୋ ଚିକେନ ପଡିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କି? ଆଳୁ ତ କାଇଁ ପକେଇଲେନି ଲୋ? ମା ପିଟିବା ଛାଟିକି ହେଆଡ଼ିକି ଯାହାରି ଜାଳ ଅଛି ପନିର ଏକା ଯାଇକି ବସିଲା ହେଇଯାକି ତୋ ଭାଇ ବଇଛି ନା ଯିବୁ ନା ଗଲା ପଳା ଭାଇ ଜାଳ ଚାଲିଛ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଳ ପକେଇ सोना को बचाने की जो माठ गला बे चिकन हे असलानी आलू पड़िला ए लुकटा हमरे ढेर काम झांजरा रे होइला भाऊ तो झांजरा धरी खाली कोन करछ भात झांजरा धरी की सांग माने आपण जदी खाइबा को चाहउछन तने आसंतो बाहागर कोन सब बोली जी मो ई झिया पेटरे थला मो दादा खाद पइला आ बापा रोसई करथे मु तो खाली धाळ तो दादा का समझ दिया ने सब कहू जाओ पिलाटा केते कर लखी काहे की मो सुके छिड़ाई जा हेले मु या भीतर गुटे जिंस खाए मते खाली कहउछन हेलो मते किंतु देखा जाउ नाही किलो नींबू आइले छाटी के दो तो सब खा हमरा डॉक्टर के काटी दियो लो देखन तम चिकन भी हेई असलानी खाली पानी डला जिवो गुटे नाम एनो चुकुड़ी पुला हेरा कम गोळेला रे खट्टा नींबू एले पके जा गुटे काटी पुई एबा गलाणी हम कट्टा लेंबू अछि फ्रिज रे भलो ओइना में नाही खाले नै आ बड आउ किछि हेटी अछंती लो आई दे दे रे तो आ पका तू जो चामड़ी जानी पई दियो हमर चिकन सरीला अबे पानी ढळा होची देखो रे रो ठीक रो रो नांगमा कर बोलो लाल ए जो लंका वाला पहिला जो कलर आसला अब दे बापा राग हो ना हां यार ए बाबा तापर आम कुकुर को बासना चली असलानी देखंतु की बे डगी अरे मी घर आलू पानी डानी नहीं मोटे झोଳ ନହେଲେ ମୁଁ ବାବା କେତେ ମାଂସ ଖାଇ ଦଉଛି କି ଆଉ ବାକି आगे न पड़ो जति पानी देजे ना से फोकी ना ना है इन रमाई कौन कर पानी के नहीं कुत्ते नहीं आगा चाखी दଉଛି बड़ा पाठी गया ହେଲା ନା बापा हर पानी दरकार ना पानी এই করে আলু লাগি ତମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ ଛାତୁ ରାନ୍ଧୁନି ଛାତୁ ଆମର ବେଶ ଲୋକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତ ମାସ କେତେ ପାଣି ଦବ ନା ଫୁଟ ପାଣି ଚାଲିବ ତ ଭେଜ ହେଲା ନିରାମିଷ